Ano? Busog ka na? Tapos water. Mag-water na si Maubos na Kai. ba? Lapit na. Na. Ay, mo, binababa na yun. Eh, kasi gusto niya kainin from the bowl. Ah. Tiga lang. Makahalat ko lang. Tiga lang, kunin natin. Ah. Lapit na. Lapit na. Ah. Wow, yum, yum. Done na? Meron pa. Konti na lang. Okay, bebe. Bebe. Ay, very good. Uy. Sarap. Wala, last na. Last na. Wow, last na, honey. Last na. Very good. Wala pang 5 minutes. Ubos agad. Dali. Sarap kumain agad. Tira, tira. Ano? Ang dosing mo naman, anak eh. Tira, kunin natin. Siya talagang ano eh. Pasok talaga niya yung... Tapos na. Yay! Yay! Finish na, honey! Wipes? Ayun natin. Yay! Ay, sa likod. Ay. Yun. Very good, baby! Very good! Yeah. Brown out na. Pwede niyo